बोधन के मजलिसी कायदीन पर बेजा मुकदमात आयद किए गए हैं, जबकि मजलिसी कायदीन ने हालात को खराब होने से बचाने में अहम रोल अंजाम दिया। पुलिस ने दबाव का शिकार होकर ये मुकदमात दर्ज किए हैं। मामले की बारीक से तहकीकात की जाए और मजलिसी कायदीन पर आयद मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मुतालबा। बाद उन्होंने कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लिमान आज अचानक निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने निजामाबाद जेल का रुख किया, जहां बोधन के मजलिसी काउंसलर्स और कायदीन महरूस है। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया और दोनों ग्रोह में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इत्तला के मुताबिक नामालूम अफराद ने रात की तारीकी में इस मुजस्समे को इस चौराहे पर नस्ब कर दिया था, जिसके बाद एक तनाज़ा पैदा हो गया और शदीद टकराव के इम्कानात पैदा हो गए थे। कमिश्नर पुलिस की निगरानी में पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया। कायदीन से गुफ्तो शनीद के बाद हालात को काबू में कर लिया। बादिजा पुलिस ने कई कायदीन पर मुकदमात दर्ज किए, जिनमें मजलिसी काउंसलर्स और कायदीन भी शामिल है। सदर मजलिस ने निजामाबाद जेल में इन कायदीन और काउंसलर से मुलाकात की और तफसीलात मालूम की और तयक़ुन दिया कि मजलिस इनकी मुमकिना कानूनी इमदाद करेगी। इस सिलसिले में भैंसा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद सरगर्म हैं। सदर मजलिस ने इल्जाम आयद किया कि बोधन के तनाज़े के असल मुहरिक चेयरपर्सन बोधन बल्दिया और इनके शौहर है। तनाज़े के बाद नौजवान बेकाबू हो रहे थे और हालात के बिगड़ जाने का खदशा था, लेकिन मजलिसी कायदीन ने हालात को खराब होने से बचाया और नौजवानों को हमवार कर लिया, जिस पर पुलिस ने भी इनसे इजहार तशक्कुर किया था। बादिजा पुलिस दबाव का शिकार होकर अमन की बहाली की जदोजहद करने वाले मजलिसी कायदीन पर ही मुकदमा दर्ज किया, जो कि काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से माहौल को खराब करने की कोशिश मुसलसल जारी है। अगर अब भी पुलिस किसी दबाव का शिकार रहेगी तो हालात आगे मजीद खराब हो सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हालात खराब करने की जिम्मेदारी चेयरपर्सन बोधन बल्दिया और इनके शौहर पर आयद की और कहा कि इनकी गलती का फायदा बीजेपी और संघ परिवार उठा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बोधन के हालिया तनाज़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करते हुए हकीकी खाती अनासिर को बेनकाब किया जाए और इन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए ताकि अमन व अमान का माहौल बरकरार रहे। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इद्रिस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, सरफराज खान, मिर्जा अफसर बेग के अलावा साबिका कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली, माविन रुकन बल्दिया अरशद पाशा और खलील अहमद के अलावा दिगर मौजूद थे। आज मैं निजामाबाद जेल में आकर जो बोधन में जो वाक़या हुआ, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया को और मजलिस के ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया गया था, निज़ामाबाद जेल में रखा गया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनको तयक़ुन दिया कि उनकी जो भी क़ानूनी कार्रवाई करना है, उनकी ज़मानत और उनकी बेल करवाने के लिए इस सिलसिले में मजलिस के ज़िम्मेदारान और जनाब जाबिर अहमद साहब भी वकलाओं के साथ कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो वाक़या बोधन में हुआ, ये सरासर बोधन बल्दिया के चेयरमैन और उनके शौहर की ये मनसूबाबंद तरीक़े से साजिश उन्होंने रचाई ताकि बोधन के पुरअमन माहौल को ख़राब किया जाए। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बोधन बल्दिया के चेयरमैन पर और उनके तमाम साथियों की आती है और उसका फ़ायदा बीजेपी और संघ परिवार उठा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सही तहक़ीक़ात करेगी और मेरा मानना यह है कि मजलिस के अरकान बल्दिया ने वहाँ पर हालात को ख़राब होने से बचाया। नौजवान जो जज्बात में आ गए थे, बग़ैर बल्दिया की इजाज़त के एक गैर क़ानूनी तरीक़े से वो काम किया गया, तो मजलिस के अरकान बल्दिया ने हालात को पुरअमन रखा, कंट्रोल किया और ख़ुद पुलिस के आला अहदेदारान ने उनका शुक्रिया भी अदा किया उस दिन हमारे अरकान बल्दिया का। मगर ये बड़ी अफसोसनाक बात है, गलत बात है कि जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बोधन की फ़िज़ा को पुरअमन रखने के लिए जो आगे बढ़कर लोगों को समझाकर वहाँ से हटाए, उन्हीं को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ
اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام اراکین بلدیہ کو حکومت ان کو رہا کروائے. اور میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 2 سال سے برابر اس بات کو، جو نظام آباد کے کمشنر پولیس کے ماتحت وہ بودھن کا علاقہ بھی آتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پولیسنگ جو ہے آزاد طریقے سے کریے، کسی کے دباؤ میں مت آئیے. مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو اپنا کام کرنے سے دباؤ کے ذریعے روکا گیا. یہ اب بھی نہیں اس واقعے نے بلکہ پہلے سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرانگیز جو لوگ ہیں جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ مل گئی. تو ابھی بھی موقع ہے کہ حکومت اس کا سنجیدگی سے جائزہ لے اور جو صحیح طریقے سے تحقیقات ہو، اور جو وہاں پر جو لوگ پس پردہ بیٹھ کر یہ سازشیں رچا رہی ہیں ان کو حکومت اور پولیس کا کام یہ ہے کہ ان کو بے نقاب کرے، ان کو فوراً گرفتار کرے. ورنہ یہ اگر جو واقعہ ہو دوبارہ ہوگا اور اس کی ذمہ داری اس وقت کس پر عائد ہوگی. تو اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی پوری تحقیقات کرائے، مجلس کے اراکین بلدیہ کو رہا کروایا جائے، اور جو غیر ضروری راتوں میں گھس کر جو گرفتاریوں کی کوشش کر رہے ہیں، ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو فوراً روکنا چاہیے. بعد ازاں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کمشنر پولیس نظام آباد KR ناگراجو سے ملاقات کرتے ہوئے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا اور مجلسی قائدین پر عائد مقدمات سے دستبرداری کی مانگ کی. ہمارے نظام آباد کے ڈپٹی میئر ادریس صاحب، MIM پریزیڈنٹ شکیل صاحب اور شہباز صاحب جا کر جو MIM کارپوریٹرز کو جو اریسٹ کیا گیا بودھن کے انسیڈنٹ میں، ان سے میری ملاقات ہوئی اور پوری تفصیل معلوم ہوئی. میں ان کو ہمت دلایا اور ہم کہا کہ پارٹی پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پورے MIM کے کارپوریٹر نے تفصیل مجھے بتائی کیا ہوا، اور MIM پارٹی کا سٹینڈ یہ ہے کہ جو کچھ بودھن میں ہوا ایک ڈیلیبریٹ کانسپریسی کے تحت بودھن کے پرامن ماحول کو، پیس کو، لا اینڈ آرڈر کو برباد کرنے کے لیے اس کے ذمہ دار چیئرمین ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں اور وہ چیئرمین کے اطراف کے ساتھیاں ہیں. یہ چیئرمین اور ان کے ہسبینڈ ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، اور اسی لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے چیپ پبلسٹی لے کر پورا ایک کانسپریسی کے تحت یہ کام کیا گیا. ہم گورنمنٹ آف تلنگانہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ MIM کارپوریٹرز کو جو وہاں پر حالات کو کنٹرول کیے اور پورے بچوں کو جذبات میں آنے سے روکے اور ان کو بچا کر لے کر گئے، اور خود وہاں کے ACP ان کا تھینکس بولے. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ MIM جو کارپوریٹرز جو جیل میں ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے. میں CP نظام آباد سے بھی ملا ہوں، آ کر ان سے بھی کہا ہوں کہ یہ سب باتیں ان کے سامنے رکھا ہوں. چاہتے ہیں کہ دوبارہ ری انویسٹیگیشن ہو، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیس صحیح طریقے سے کام کرے، کسی کے پریشر میں نہ آئے بودھن میں. اور ہم تلنگانہ گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور عام پبلک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے.